राजनैतिक परिवर्तन तो यार पाई आरम्भ भोट विभाजन हब निश्चित भावे किन्तु बीजेपीर हब जी आम भावी आसो अपोजिशनर हब हेतु नहय आमी दुई भाई कका आमार माजत धुनिया मिल आछे बीजेपीर भोट विभाजन हय बीजेपी परास्त हब आपनालोके आगन्तुक 20-25 दिনৰ पिছত देखाই पाब আজি राजेश शर्मा सार आमार माजत उपस्थित आछे तेखेते केन्द्रीय नेतृत्वक प्रतिनिधित्व करि आछे राजेश पावारजीও आछे आरु तेखेत आमार लगत आगन्तुक एक माह आमार लगते থাকিব निर्वाचन शेष নোহোৱালৈকে গতিকে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আপুনি কেম্পেইনিংৰ কথাটো যদি কৈছে তেতিয়া হলে আমি মান সাহবক আগন্তুক দিনত দেখা পাম ইয়াতে আমি ৰাঘৱ চড্ডাজিক লগ পাম ইয়াতে আৰু আতিশী মেডামকো ইয়াত লগ পাম ইতিমধ্যে দিলীপ পাণ্ডে ডাঙৰীয়া আহি গৈছে আৰু আগন্তুক দিনত আহিবলৈ গৈ আছে আৰু এই ধৰণে বহুতো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আজি ইয়াত কেম্পেইনিং কৰিবলৈ আহিব ইতিমধ্যে আমাক তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে राजनैतिक परिवर्तन तो यार पाई आरम्भ भोट विभाजन हब निश्चित भावे किन्तु बीजेपीर हब जी आम भावी आसो अपोजिशनर हब हेतु नहय आमी दुई भाई कका आमार माजत धुनिया मिल आछे बीजेपीर भोट विभाजन हय बीजेपी परास्त हब आपनालोके आगन्तुक 20-25 दिনৰ पिছত देखाই पाब আজি राजेश शर्मा सार आमार माजत उपस्थित आछे तेखेते केन्द्रीय नेतृत्वक प्रतिनिधित्व करि आछे राजेश पावारजीও आछे आरु तेखेत आमार लगत आगन्तुक एक माह आमार लगते থাকিব निर्वाचन शेष নোহোৱালৈকে গতিকে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আপুনি কেম্পেইনিংৰ কথাটো যদি কৈছে তেতিয়া হলে আমি মান সাহবক আগন্তুক দিনত দেখা পাম ইয়াতে আমি ৰাঘৱ চড্ডাজিক লগ পাম ইয়াতে আৰু আতিশী মেডামকো ইয়াত লগ পাম ইতিমধ্যে দিলীপ পাণ্ডে ডাঙৰীয়া আহি গৈছে আৰু আগন্তুক দিনত আহিবলৈ গৈ আছে আৰু এই ধৰণে বহুতো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আজি ইয়াত কেম্পেইনিং কৰিবলৈ আহিব ইতিমধ্যে আমাক তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে राजनैतिक परिवर्तन तो यार पाई आरम्भ भोट विभाजन हब निश्चित भावे किन्तु बीजेपीर हब जी आम भावी आसो अपोजिशनर हब हेतु नहय आमी दुई भाई कका आमार माजत धुनिया मिल आछे बीजेपीर भोट विभाजन हय बीजेपी परास्त हब आपनालोके आगन्तुक 20-25 दिনৰ पिছত देखाই पाब আজি राजेश शर्मा सार आमार माजत उपस्थित आछे तेखेते केन्द्रीय नेतृत्वक प्रतिनिधित्व करि आछे राजेश पावारजीও आछे आरु तेखेत आमार लगत आगन्तुक एक माह आमार लगते থাকিব निर्वाचन शेष নোহোৱালৈকে গতিকে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আপুনি কেম্পেইনিংৰ কথাটো যদি কৈছে তেতিয়া হলে আমি মান সাহবক আগন্তুক দিনত দেখা পাম ইয়াতে আমি ৰাঘৱ চড্ডাজিক লগ পাম ইয়াতে আৰু আতিশী মেডামকো ইয়াত লগ পাম ইতিমধ্যে দিলীপ পাণ্ডে ডাঙৰীয়া আহি গৈছে আৰু আগন্তুক দিনত আহিবলৈ গৈ আছে আৰু এই ধৰণে বহুতো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আজি ইয়াত কেম্পেইনিং কৰিবলৈ আহিব ইতিমধ্যে আমাক তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে